अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से जाओगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे आप सो रहे हो, नींद में हो। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, इसकी भी एक लॉजिक थी। सीन ये था कि मेरे घर के साथ एक खाली प्लॉट था जो बन रहा था, उस पे घर बन रहा था और अभी भी बन रहा है। अब होता ऐसा है कि वो दिन में ठग ठुक शोर शराबा, तो दिन के टाइम मुझे टाइम नहीं मिलता था उस पे अपनी स्टोरीज पे काम करने में। यानी कि मैं अगर रिकॉर्डिंग करूँ तो उसमें शोर आता था, और फिर रात ही मुझे मिलती थी रिकॉर्डिंग के लिए। अब सीन ये था कि जब मैं रात में रिकॉर्डिंग के लिए बैठता हूँ तो 10, 11, 12 बजे तो मुझे ऐसी नींद आ रही होती थी, मैं क्या बताऊँ। हालांकि मैं चाय कॉफ़ी का भी यूज़ करके अपनी नींद भगाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी नींद मुझे आती रहती थी। और साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। कुछ ये बीच में स्टोरीज ऐसी गुजरी हैं, तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ऐसा हुआ है। तो बहरहाल मैंने इसको टाइम टेबल रखने की कोशिश की है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मुझे बताइए कमेंट में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको शिकायत का मौका ना मिले। तो चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और अगर आपको डर लगता है तो बेहतर ये है कि स्टोरी बंद कर दें। फिर भी अगर सुननी है तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास इसार बांध, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आती है और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुलीन है और मैं पिछले 3 महीनों से आपके दोनों चैनल्स पर आपकी स्टोरी सुन रही हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान हरीपुर हज़ारा से हूँ, मगर हम लोग काफ़ी टाइम से, जब मैं छोटी सी थी, जब से हम यूएई में रहते हैं। जब मैं 3 साल की थी तब हम लोग गांव में रहते थे। मेरे दादा वो लोग तुर्की से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। जिस साइड पर हम लोगों के घर थे वहाँ सिर्फ हमारी ही फैमिलीज रहती थी। मतलब मेरे दादा वो, उनके भाई वगैरह, उनके बच्चे गांव में थे। वो हमारे घरों से थोड़ा सा दूर था, और सेकंड हमारा घर था। ये 2 घर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर थे। मेरे अब्बू एक भाई है, उनकी 3 बहनें हैं। मेरे दादा अब्बू का जो घर था वो काफी पुराना बना हुआ था, तो वहां पर बरगद का एक दरख्त था। जो मेरे बाबा की फूफे हैं, उनको सबसे पहले वहां पर कुछ हुआ था, और फिर मेरी फर्स्ट कजन है, उनकी तबीयत वहां खराब हुई थी, और फिर तीसरे नंबर पर मैं थी। मगर मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं 3 साल की थी। बस सब यही कहते हैं कि मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं रोए जा रही थी, और फिर 2 काले बगरों का सदका किया गया। मैं ठीक हो गई, और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं घर पर अकेली खेलती थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती हूँ। मम्मा दिन को नानों के घर चली जाती थी। मेरे बाबा यूएई में होते थे। मुझे बस ये होता था कि जब मैं स्कूल से वापस आऊं तो बस मैं अकेली घर में खेलूं। पहले तो मुझे इन चीजों की समझ नहीं थी, तो बाद में मुझे जब समझ आई कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा, तो फिर मैंने अकेले रहना बंद कर दिया। मैं छोटी सी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी गुड़िया मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ खेलती थी, मगर जब कोई और घर में आता तो मेरी गुड़िया चुप कर जाती थी। अभी तक हमारा पुराना ही घर था, नया घर नहीं बना था। ये सब चीजें हो रही थी कि उसी के बीच में हमारा जो पुराना घर था, हमने उसको गिरा कर नया घर बनाना शुरू कर दिया। जब नया घर बनना शुरू हुआ तो ये चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर पर अम्मी और मैं ही होते थे। तो जब हमारा घर बन रहा था, हम लोग नानों के घर होते थे रात के टाइम, और मैं रात को अक्सर उठकर अकेली घर चली जाया करती थी। मैं घर जाकर अपनी गुड़िया से खेलती थी और वो मुझसे बातें किया करती थी। 2-3 मंथ गुजरे तो सबको ये लगने लगा कि शायद मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन मुझे नींद में चलने की आदत नहीं थी। जब मैं सोई होती थी तो मेरे कानों पर आवाज आती थी, जुलीन उठो, हमारे पास आ जाओ। मेरी आंख खुल जाती थी और मैं उठकर चली जाती थी। हमारा जो दरवाजा था उसका बाहर से लॉक लगा होता था,
लेकिन जब मैं उठती थी तो वो खुद ब खुद ही खुल जाता था। और कभी कभी तो अम्मी को सुबह के टाइम पता चलता था कि मैं उनके साथ नहीं सो रही हूँ, तो वो लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देते थे। और वैसे भी गांव में हमारे यहाँ 4 बजे सब उठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। मेरे नाना अबू तहज्जुद पढ़ते थे और वो भी मस्जिद में जाकर। मस्जिद हमारे घर से काफी दूर थी। वो रात को 1-2 बजे उठकर मस्जिद में चले जाया करते थे, और जब वो देखते थे कि मैं नहीं हूं तो वो मुझे ढूंढना शुरू कर देते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया कि मैं अपने घर पर होती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अब तक किसी चीज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मगर जब मैं 6 साल की हुई तो मुझे ये चीजें समझ आने लगी। ये गुड़िया मेरे साथ खेलती है, मगर जब कोई आता है तो वो वहीं पर गिर जाती है, कोई बात नहीं करती थी, कुछ नहीं होता था। मगर जब वो लोग चले जाते थे तो फिर वो मुझसे बातें करती थी, और फिर ऐसा हुआ कि मुझे सब लोग से नफरत होने लग गई। मुझे हर बच्चे से नफरत महसूस होती थी कि कोई मेरे पास ना आए, मैं सिर्फ अपनी गुड़िया से खेलूं। मगर जब सब लोग आते हैं तो वो मुझसे बातें करना छोड़ देती है, तो मुझे गुस्सा आता था कि कोई भी मेरे पास ना आए और ना ही कोई मेरे साथ खेले। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है, और वो चीज मुझे सिर्फ अपने तक महदूद रख रही है। मैं स्कूल में भी जाती थी तो मेरा दिमाग वहीं पर लगा होता था। क्लास में भी मुझे आवाजें आ रही होती थी, सोलीन। और फिर जब मैंने उनके साथ खेलना बंद कर दिया तो उन चीजों ने मुझे डराना शुरू कर दिया। एक मर्तबा मैं सोई हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने पांव से बेड को ठोकर मारी है। मेरी आंख खुल गई, मेरे कमरे की लाइट ऑन थी, तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने एक सर कटा हुआ इंसान खड़ा, और उसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे। मैंने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरा बेड हवा में उठना शुरू हो गया। फिर वो बेड इतना जोर से हिलना शुरू हुआ कि मैं एकदम नीचे गिरी, और फिर वो बेड उल्टा मेरे ऊपर गिरा, और उसने मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, मैं चीखें नहीं मार सकती थी। अब यकीन करें कि मेरी मम्मा बिल्कुल मेरे पास सोई हुई थी। किसी को भी कोई पता नहीं चल रहा था, बस मुझे ये आवाजें आ रही थी कि जोलीन हमारे साथ आकर खेलो। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि सुबह फजर का टाइम हो गया, और जैसी अजान हुई तो वो सारी चीजें एकदम से बंद हो गई, और मेरी आवाज भी मेरे गले से निकली। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पूरी फैमिली उठ गई। इन्होंने बेड को सीधा किया, मुझे बेड के नीचे से निकाला। फिर मैंने इन्हें बताया कि मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, क्योंकि कोहनी के पास से मेरे बाजू पर हड्डी पर लग गई थी। मुझे ऊपर और नीचे वाले हिस्से में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस दर्द हो रहा था। और फिर ये सारी चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लग गई। तो हमारा एक घर कराची में भी था, तो फिर मेरे बाबा ने क्या किया कि हमें कराची मूव कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाबा यूएई में अपना बिजनेस सेट कर रहे थे, तो इसलिए हमें वो अपने पास नहीं बुला सकते थे। इसके बाद हम लोग कराची मूव हो गए। मैं कराची चली गई, मगर वो सारी चीजें मेरे साथ कराची में भी होती रही। कराची में हमारे एक रिलेटिव थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनका घर बिल्कुल हमारे घर के साथ था, और उसी दिन मेरे एक दोस्त थे, उसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई। तो पहले हम एक घर में गए, और फिर जब मैं दूसरे घर में गई और जब वहां से वापस आई तो मेरे साथ दोबारा फिर वही सीन हुआ कि किसी ने आकर मेरे बेड को ठोकर मारी, और फिर मेरे ऊपर से पूरा ब्लैंकेट उतार दिया। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, तो इसके बाद मेरी आदत बन गई कि मैं अपने पूरे चेहरे को कवर करके सोती थी। मैं लाइट भी बंद करती थी, मगर ब्लैंकेट भी अपने चेहरे के ऊपर कर लेती थी, और आज भी मेरी वही आदत है। मगर उस बार ये हुआ था कि मेरा बेड किसी ने हवा में नहीं उठाया था, मगर एकदम से किसी चीज ने आकर मेरे गले को पकड़ लिया, और मुझे सांस नहीं आ रही थी।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आकर मेरे दिल पर बैठ गई हो, मेरा गला दबा रही हो। और तकरीबन 1 से 2 घंटे मेरे साथ ऐसा होता रहा। मेरे मुंह से खून आना शुरू हो गया था। मैं चीखना चाह रही थी मगर मैं चीख नहीं सकती थी। मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, मगर मेरे नाक और मुंह से खून आना शुरू हो गया क्योंकि मेरे दिल पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल फट ही जाएगा। वो चीज मुझे जान से नहीं मार रही थी मगर मुझे बहुत ज्यादा अजियत दे रही थी। कराची में मेरा अपना अलग कमरा था और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी मम्मा नींद से उठी और मेरे कमरे में आ गई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला होता था, मैंने कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया था। तो जैसे ही मम्मा अंदर आई, उन्होंने एकदम से आकर चीख मारी। मेरे नाक और मुंह से इतना खून आया था कि वो तकिया सारी जगह भर गई थी और मेरे मुंह पर भी खून ही खून लगा हुआ था। हमारे घर के सामने भी मेरी एक खाला रहती थी। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और सेकंड फ्लोर पर भी मेरी एक खाला रहती थी। तो फिर सब लोग वहां आ गए। उन्होंने आयतुल कुर्सी, कुरान पाक वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। जब मेरे घर वाले आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और चीज बात कर रही है। मैं सब लोगों को इशारा कर रही थी कि आप लोग चुप कर जाएं, मुझसे बात ना करें। और फिर जब सुबह हुई तो मेरे मामा लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर चेस्ट और गर्दन पर बाकायदा निशान पड़ा हुआ था। तो मेरी एक दोस्त थी जो कि सैयद फैमिली से थी, तो उसके बाबा दम वगैरह करते हैं। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और एक तावीज दिया। मैंने तावीज 2 दिन पहना और इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गुम हो गया, मगर पानी में मुसलसल पी रही थी। और फिर इन्होंने एक तावीज मुझे बना कर दिया और फिर थोड़े टाइम के बाद हम लोग यूएई शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर भी शिफ्ट होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर हम लोग विला में रहते थे और ये सब कुछ होने के बाद मेरे अंदर चेंज आया। मैं अंधेरे में रहना पसंद करने लग गई हूँ। पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं, मगर इस चीज के बाद मेरा डर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारे विला है, इसके नीचे 4 रूम्स हैं। आगे से एक बहुत बड़ा लॉन है, एक स्विमिंग पूल भी था और सेकंड फ्लोर पर भी 4 रूम्स थे। तो मैं अक्सर सेकंड फ्लोर पर चली जाती थी और नीचे रोड की तरफ देखा करती थी। जहां पर हम रहते हैं वहां पर सिर्फ विला है और कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो मैं अक्सर रोड को देखती थी या फिर आसपास के घरों को देखती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं ऊपर थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बच्चा रोता हुआ भाग कर दूसरे रूम में गया। उफ। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चा दोबारा से रोता हुआ मेरे पीछे से दूसरे रूम में गया और वो दोनों रूम्स आपस में अटैच थे। आप यकीन करें कि मैंने सेकंड फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी। जब 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और मैं नीचे आ गई। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मुझे आवाज आ रही थी, वापस आ जाओ, हमारे साथ खेलो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं चुपचाप नीचे आ गई। फिर हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी। मेरे बाबा के फ्रेंड भी थे, उनकी फैमिलीज और हमारी फैमिलीज भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अकलौती हूँ, तो जहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं मैं वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो मुझे हमेशा थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। जब सब लोग वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे गाड़ी से कुछ चाहिए। तो पहले मैं अपनी गाड़ी के पास गई और इसके बाद एक छोटा सा पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैं गाड़ी के पास होती हुई ऊपर चली गई और मैं ऊपर जाकर एक पत्थर पर बैठ गई। मैं वहां से जाकर नीचे देखने लग गई। सब फैमिलीज ने बारबेक्यू लगाए हुए थे। तो जहां पर मैं बैठी हुई थी वहां से नीचे थोड़ा सा दूर करके एक फैमिली है और वो अरेबिक फैमिली है। उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, उनके पास ऊंट है और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मुझे बुला रहे हैं कि जोलीन हमारे पास आ जाओ। और आप यकीन करें कि मैं उनके पास जा भी रही थी
तो मुझे पीछे से मेरे बाबा की आवाज़ आई कि ज़ुलैन कहीं जा रही हो, वापस आ जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरे बाबा गुस्से से मुझसे बात कर रहे थे। तो जब मैं वापस नीचे आ रही थी तो मैं अपने बाबा से बात करते हुए आ रही थी। वो कह रहे थे कि तुम वहाँ क्यों जा रही थी, और जब मैंने देखा तो वहाँ पर मेरे बाबा नहीं थे, बल्कि जहाँ फैमिलीज बैठी हुई थी मेरे बाबा वहाँ बैठे थे। जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे बाबा ने कहा तुम किसके साथ बातें करते हुए आ रही थी, और आप यकीन करें कि उस टाइम मैं खुद भी चकरा गई थी। जब उस फैमिली ने मुझे बुलाया था तो एक मिनट के लिए भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि उस फैमिली ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। उन्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता था। और फिर कोरोना आ गया। तब मेरे बाबा लोग किसी काम से पाकिस्तान गए हुए थे, मैं यहाँ पर थी, और इस बीच मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। जब मामा बाबा पाकिस्तान गए तो फ्लाइट्स बंद हो गई और वो वहाँ पर स्टक हो गए। मैं इतने बड़े घर में अकेली थी। 2 महीने तक मेरे मामा पापा पाकिस्तान में ही स्टक रहे, और आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी का वो टाइम सबसे बड़ा टाइम था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब पहले दिन मैं घर पर अकेली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डराया गया था। छोटे बच्चे चीज़ें उठाकर घर से बाहर फेंक रहे थे। कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर लाते मार रहा था। शोर मचा रहे थे। दुबई में इतना ज़्यादा कर्फ्यू था कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग से भी नीचे जाना चाहूँ तो मुझे ऑनलाइन परमिट लेना पड़ेगा कि मैं इस काम के लिए नीचे, और अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूँ तो मेरे पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी एक दोस्त है, उसके बाबा पुलिस में है। मैंने उनको बताया कि मैं घर पर अकेली हूँ और उस सारी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे परमिट लेकर दिया और मैं अपने दूसरे रिलेटिव्स के घर पर गई। वो लोग अपार्टमेंट में रहते थे। तो जब मैं उनके अपार्टमेंट में गई और जिस रूम में मैं रह रही थी, तो रात को मुझे ऐसा लगा जैसे सेकंड फ्लोर पर कोई बॉल को जोर से फर्श पर मार रहा है। तो ये बात मैंने आंटी को बताई कि शोर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर इन्होंने नीचे सिक्योरिटी को कॉल की कि आप ऊपर जाकर रूम में चेक करें कौन है, हमें नीचे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी किसी कमरे में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर जब वो लोग मेरे कमरे में आए तो इन्हें भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब सिक्योरिटी वाला ऊपर गया और नीचे आया तो इसने कहा कि सॉरी, मैं बताना भूल गया, ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई रह ही नहीं रहा, वो अपार्टमेंट तो बिल्कुल खाली है। अब भी मेरे साथ इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, मगर अब पहले की निस्बत बहुत कम हो गया। तो ये थी मेरी कहानी। आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाह रहा, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला आपको सेहत है। मेरा नाम नदीम हुसैन सदीकी है और मेरा ताल्लुक पेशावर से। हम 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 4 भाई। जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी ज़ात से मुंसलिक है। ये 2000 की बात है जब मेरी मंगनी हुई और मेरी शादी का वक्त तय पाया। इस टाइम हम एक इलाके में रहते थे जो काफ़ी छोटा था। हम वहाँ पर बहुत ही छोटे से घर में किराए पर रिहाइश पजीर थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि एक शादीशुदा जोड़ा अपने माँ बाप के साथ अपनी नई जिंदगी गुजार सके। तो हम लोगों ने फैसला किया हम अपना घर तब्दील करते हैं। तो हमने नए घर की तलाश शुरू कर दी। उन दिनों मैं एक अस्पताल में नौकरी करता था, आई डिपार्टमेंट में, और दोपहर 2 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी। 3-4 दिन मुसलसल कोशिश करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा घर मिल गया। उसका किराया भी बहुत कम था। हम लोग काफ़ी हैरान थे कि इतने अच्छे घर का इतना कम किराया कौन मांगता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हमें अच्छा घर मिले, तो वो हमें मिल गया था। इसलिए हमने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और हम लोग उस घर में शिफ्ट होने की तैयारी में लग गए। इसके बाद 2-3 दिन हम लोगों ने पैकिंग वगैरह की
जिस टाइम मुझे छुट्टी होती थी उसके बाद मैं घर आता और सुजुकी में सामान डलवा कर दूसरे घर ले जाता। नया घर पहले घर से 4-5 किलोमीटर के फासले पर था, तो मैं सारा सामान सुजुकी में डाल कर ले जाता था। तकरीबन 3 से 4 सुजुकियों का सामान था हमारे घर में। इस तरह करके मैं सारा सामान वहां पहुंचाता रहा और सामान उतारने के बाद मैं वहां से चला जाता था घर को लॉक करके, और फिर इसके बाद अगले दिन आकर दोबारा सामान उतारता था। तो इस तरह करते करते जब आखिरी सामान उतारने का वक्त आया तो उस दिन बहुत गर्मी थी। वो जुलाई का महीना था और दिसंबर में मेरी शादी थी, जिस वजह से हम लोगों ने ये घर शिफ्ट किया था ताकि हम 2-3 माह पहले इस घर में शिफ्ट हो जाएं और इस घर को प्रॉपर तरीके से सेट कर लें शादी के मुताबिक, ताकि वहां पर शादी की फंक्शंस अच्छे से किए जा सकें। इस घर में टॉप फ्लोर पर मुझे कमरा दिया गया था, इसके सामने खुली छत थी और सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो मैं बहुत खुश था कि चलो मैं बहुत अच्छे कमरे में रहूंगा। तो जिस दिन मैंने आखिरी सामान पहुंचाना था उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने सामान उतरवा कर फैसला किया कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर जो ड्राइंग रूम था, मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ी देर वहां पर सो जाऊं। जब फ्रेश हो जाऊंगा तो मैं उठकर वापस अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि ड्यूटी के बाद तो मुझे कोई काम नहीं होता था, मैं सारा दिन फ्री होता था। खैर मैं वहां पर सो गया और मुझे वहां सोते हुए तकरीबन आधा घंटा ही हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दाएं पांव का जो अंगूठा है कोई इसे खुरच रहा है। पहले तो ये मुझे अपना वहम लगा, लेकिन जब ये चीज मुसलसल होती रही तो मैं डर के मारे उठकर बैठ गया। देखकर मेरी चीख निकल गई कि मेरे पांव के पास एक बहुत ही काली बिल्ली मेरे पांव के अंगूठे को चाट रही थी। ओफ मेरे खुदा! उस दौरान जब मैं उठकर बैठा और उसे देखा तो वो घुर्राने लगी और फिर इतनी ही देर में एक उसी तरह का काला बिल्ला आया और वो उस पर झपट पड़ा। दोनों की लड़ाई होने लगी। मैंने उनका भगाने की कोशिश की तो वो दोनों भाग गए। तो मैंने उसको एक आम सा वाकया समझा कि बिल्ली शायद किसी वजह से मुझे प्यार कर रही थी और मेरा पाँव चाट रही थी, क्योंकि अगर जानवर आपको चाटे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे मानूस हो चुका है, आपसे प्यार जता रहा है। खैर ये वाकया हो गया और मैं वापस अपने घर चला गया, क्योंकि अगले दिन शाम में हमने पूरी फैमिली ने शिफ्ट करना था और अगले दिन हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। ड्राइंग रूम को हमने मेल्स के लिए सेट किया। उस टाइम मेरे वालिद साहब भी हयात थे और ड्राइंग रूम की अपोजिट सहन था और इसके पार दूसरा कमरा था जिसको हमने बहनों और वालदा के लिए सेट किया, और बाकी का जो सामान बचा हुआ था वो हमने अनपैक नहीं किया, क्योंकि हम लोग बहुत थका थका महसूस कर रहे थे। जब हम सारा सामान अनपैक करके सेट कर रहे थे तो मेरी छोटी बहन छत पर चली गई ताकि जाकर मेरा रूम देख सके। उसे बहुत शौक था कि मैं जाकर अपने भाई का कमरा चेक करूंगी। जब वो छत पर गई तो वहां पर वही काला बिल्ला मौजूद था और उसको देखकर घुर्रा रहा था। उसने समझा कि ये कोई आम सा बिल्ला है। इसने इसे भगाने की कोशिश की, मगर वो भागने की बजाय इसकी तरफ ही भागा और इस पर हमला करने की कोशिश की। इसने डर कर चीखें मारी तो मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों भागते हुए छत पर गए। जब हमने देखा तो वो बिल्ला हमें देखकर डर कर भाग गया। बहुत घबराई हुई थी। वो नीचे उतरी तो हमने उसे समझाया। शायद वो बिल्ला उस खाली घर में रह रहा था। अब हम लोग आए हैं तो शायद उसको अच्छा नहीं लगा। हम उस टाइम तक भी नहीं समझ पाए थे कि वो कोई बिल्ला नहीं है बल्कि कोई और चीज है, और वो बिल्ली भी कोई और चीज थी। खैर हमें इस घर में 1-2 दिन गुजर गए। जब भी हम सामान को अनपैक करने की कोशिश करते थे तो मेरी वालदा का दिल नहीं करता था ये सामान को अनपैक करें। तो 1-2 दिन गुजर गए और एक दिन मैंने अपनी वालदा से आकर कहा कि सामान अनपैक करना है ताकि हम लोग सेटिंग करें और आगे के मामला देखें।
انہوں نے مجھ سے بولا کہ کل صبح ہر حال میں ہم ان پیک کرنا شروع کر دیں گے، لیکن ان کی صحت مجھے کافی زیادہ ڈاؤن محسوس ہوئی، جیسے ان کو بخار ہو۔ جب میں نے چیک کیا ان کو واقعی میں بخار تھا، تو بڑے بھائی نے جا کر بازار سے میڈیسن لا کر دی۔ ہم نے انہیں میڈیسن کھلائیں اور وہ سو گئیں۔ رات والدہ سو گئی تھی اور ہم بھائی اپنے والد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے چلے گئے تھے کہ اچانک آدھی رات کو ہم اپنے والد کی چیز سے اٹھے۔ جب ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کالا بلّا جو چھت پر تھا وہ میرے والد صاحب کی چھاتی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیونکہ گرمی تھی، ہم لوگ جس ڈرائنگ روم میں ہی تھے، اس کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، تو دروازہ کھلا دیکھ کر کمرے میں گھس آیا تھا۔ میرے والد صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ہم نے وہاں پر ان کے لیے بیڈ لگایا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھ گیا اور میرے والد صاحب کے سینے کے اوپر آ کر اس نے بہت زور سے پنجہ مارا، جس کے نشان کافی دن تک ان کے سینے پر رہے۔ تو وہ چیخ مار کر اٹھے۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا تو یہ وہی بلّا تھا۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے، مگر وہ پھر چھت پر چلا گیا، اور چھت پر جاتے ساتھ ہی وہ کس طرف گیا کچھ پتا نہیں۔ یہ رات ہم لوگوں نے بڑی پریشانی میں کاٹ لی۔ ہم نے اپنی والدہ کو نہیں جگایا تھا کیونکہ انہیں بخار تھا اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مگر ہم اپنے سامان کو ان پیک نہیں کر پائے۔ صرف اس پریشانی کی وجہ سے میرے چھوٹے بھائی نے اپنے آفس سے چھٹی کی کہ وہ بلے کا کچھ کرے جب بھی بلّا دوبارہ گھر میں آئے گا۔ تو دن کو ایسا ہی ہوا، وہ بلّا ہمارے گھر کی چھت پر دوبارہ آیا۔ میرے بھائی نے اس کو دیکھ لیا اور میرے بھائی نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی ڈنڈا پکڑ کر، اور وہ بلّا دیوار پھلانگ کر دوسرے گھر میں چلا گیا۔ اس طرح اس دن بھی وہ ہم سے بچ گیا، اور جب اگلی رات آئی تو میری والدہ کی طبیعت مزید بگڑتی گئی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، لیکن انہوں نے ضد کر لی کہ نہیں، میں میڈیسن کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لہٰذا ہم نے انہیں میڈیسن دی اور وہ سو گئے۔ اس دن ہم نے اپنی ڈرائنگ روم کا دروازہ بند رکھا تاکہ وہ بلّا دوبارہ ہمارے گھر میں نہ جائے، اور بہنوں کے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند رکھوایا تاکہ وہ بلّا وہاں پر بھی نہ جائے۔ اور پھر صبح فجر کے ٹائم میری والدہ چیخ مار کر اٹھی۔ اٹھتے ساتھ ہی وہ میرا نام پکارنے لگی، اس کو بلاؤ۔ جب انہوں نے بار بار میرا نام لیا تو میری بہنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھائی کو بلا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈر رہی تھی کہ باہر کہیں بلّا موجود نہ ہو۔ تو میری بہن نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر دور سے ہی ہمیں آواز دی، جو کہ میرے بڑے بھائی نے سنی، اور پھر ہم اٹھ کر ان کے کمرے میں گئے۔ میری والدہ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ ہم نے پنکھا بھی لگوایا ہوا تھا کیونکہ ہم لوگ وہاں بھی نئے شفٹ ہوئے تھے، تو ہم نے وہاں پر اے سی ابھی انسٹال نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں تھوڑی سی گرمی تھی۔ مگر میری والدہ مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میرا سر اور ماتھا چومنے لگی، اور اس کے بعد جو انہوں نے بات ہمیں بتائی، ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے خوف سے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو ڈرائنگ روم والا دروازہ ہے، اس دروازے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے والدہ جس کمرے میں سو رہی تھی اس کمرے کی دہلیز میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے درمیان میں جو صحن ہے وہاں پر ایک لڑکی کھلے بالوں کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ تو میری والدہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تم اپنے بیٹے کی شادی مت کرنا، یہ مجھے بہت پسند آ گیا، اور اگر تم نے اس کی شادی کر دی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، کیونکہ یہ میرا لو ہے۔ میری والدہ نے اسے بتایا کہ اس نے تو محبت کی شادی کی ہے، تو یہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کو، اور دوسرا یہ کہ تم تو حقیقت میں ہو ہی نہیں، تو کیسے اس کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تم رک جاؤ، اور اگر تم نہیں رکو گی تو میں تمہیں بھی مار دوں گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی ساری عمر تکلیف میں رکھوں گی۔ تو یہ خواب دیکھ کر میری والدہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ صبح ان کو بہت تیز بخار ہو گیا، تو ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے، جو کہ میں خود ہسپتال میں جاب کرتا تھا۔ تو میں انہیں لے گیا ڈاکٹر سے، ان کا چیک اپ کروایا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ان کا چیسٹ ایکس رے کروائیں۔
تو ہم نے ان کا وہ ایکس رے کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ انہیں چیسٹ کی ٹی بی ہو چکی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ہماری والدہ تو صحت مند تھی اور ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، حالانکہ اس ٹائم وہ 50 کے قریب تھی، مگر ان کا پہلے اس طرح کا کوئی بھی صحت کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ جو اچانک ان کی ٹی بی ہو گئی، اس نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ پھر ہم لوگوں نے ٹی بی والوں سے رابطہ کیا اور والدہ کو وہاں لے جا کر ان کو میڈیسن وغیرہ دلوائے۔ اور جب ہم لوگ گھر پہنچے تو گھر میں ہمارے لیے ایک اور قیامت کا منظر تھا، کیونکہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا اس پر بھی بلے نے حملہ کیا تھا، اور اس بار اس کے ساتھ بلی بھی تھی۔ ان دونوں نے اسے گھیر کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا اور اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچی۔ اس دن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر میں مزید نہیں رہیں گے۔ پھر ہم لوگ اس گھر سے شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے دوسرا گھر ڈھونڈا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ دسمبر میں میری شادی ہو گئی، مگر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا۔ تو جیسے ہی میری شادی ہوئی، اس کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے، ایک سلسلہ ہی بن گیا۔ شادی کے بعد اکثر دلہنیں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جاتی۔ میری وائف اپنے میکے گئی ہوئی تھی، تو ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے پاس کچھ موجود ہے، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ میری عادت ہے کہ میں کمبل کے اندر چھپ کر سوتا ہوں، لیکن جب مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پاؤں کے پاس کوئی موجود ہے، تو میں نے کمبل کے اندر سے باہر جھانکا تو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ایک عورت لمبے بالوں میں اور سفید لباس میں میرے پاؤں کے پاس بیٹھی۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا، تقریباً 104-105 پہ پہنچ گیا۔ میرے گھر والوں نے اتنی سخت سردی میں بھی مجھے کرسی پر بٹھا کر ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا کہ میرا بخار ٹوٹ جائے۔ میں 2-3 دن مسلسل بخار کی حالت میں رہا، اور جب میں نیند میں ہوتا تھا تو میں بڑبڑاتا رہتا تھا کہ یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، اسے کہو کہ چلی جائے۔ میری اس کنڈیشن کا سن کر میری وائف بھی گھر واپس آ چکی، تو ان کے والد صاحب کے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، یہ آپ اپنے گلے میں پہن لیں اور یہ چیز آپ سے دور رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ تعویذ واش روم میں بھی نہیں اتار۔ پہلے کچھ عرصے تک تو میں اس بات پر عمل کرتا رہا، لیکن ایک دن مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں نہاتے ہوئے وہ تعویذ اندر باتھ روم میں شیلف پر رکھ دیا، اور جب میں نہا کر باہر نکل کر آیا تو مجھے بہت ہی بخار ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور اس بے ہوشی میں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کے بہت لمبے دانت ہیں، سرخ آنکھیں ہیں، اور اس کی دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور اس کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح لال ہو رہی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو اور وہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے بہت ہی اونچے الفاظ میں مجھ سے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تمہاری ماں کو بھی منع کیا تھا کہ تم اس عمل سے رک جاؤ، شادی مت کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تم اس چیز کا نقصان بھگتو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اس خواب کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی میری آنکھ کھل گئی، میں چیخنے لگا، میرے گھر والے اور میری بیگم میرے پاس اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت خراب ہو رہی۔ تو ہمارے پیر صاحب ہیں جو گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، میرے والد مجھے ان کے پاس لے کر چلے گئے تاکہ میرا پراپر علاج کروایا جا سکے اس چیز سے نجات کے لیے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چیز میرے اوپر حاضر ہے۔ بیسیکلی جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ چیز غصے میں آ گئی اور مجھ پر حاضر ہو گئی۔ اس نے ہمارے پیر صاحب سے کہا، میں تمہارے بس کی چیز نہیں ہوں، اگر تم نے مجھ پر کوئی عمل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس ٹائم میری آواز بہت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ ہم نے تمہیں پکڑا، اور پیر صاحب میرے قریب آ کر عمل کرنے لگے۔ 2 بندوں نے میرے ہاتھ اور 2 نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھے،
تو جب پیر صاحب نے اپنا عمل شروع کیا میں جھٹکے دے کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرے اندر جو چیز تھی وہ بہت طاقتور تھی، تو جھٹکے لگنے کی وجہ سے میرا ایک پاؤں آزاد ہو گیا اور پھر وہ کک میں نے پیر صاحب کو ماری، جس کی وجہ سے وہ پیر صاحب کافی فاصلے پر جا کر گرے، اٹھے اور انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو یہ وظیفہ لکھ کر دے رہا ہوں اور یہ تعویذ ہے، آپ اس کو پہنائیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ چیز ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی۔ بھی وہ دن اور آج کا دن میری شادی شدہ زندگی میں بھی بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، اور اگر تعویذ غلطی سے اتار دوں تو مجھے بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہانی لیٹ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار میسج کیا تھا تو مجھے تب سے ہی بخار رہنے لگا تھا۔ آپ سے اور آپ کی یوٹیوب فیملی سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ان معاملات سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو اس معاملات سے نکال دے جو پریشان ہے اور ان معاملات میں گھرا ہو، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف، لیکن سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اس سے آپ کے بھائی کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرا نام رامین ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر ڈی جی خان سے۔ میں آپ کو اپنی ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات، جب اپنے بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کر کے فری ہوئی تھی۔ مجھے ایم فل کے لیے اپلائی کرنا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ پہلے ایڈمیشن اوپن کرتی ہیں اور پھر ٹیسٹ کے ذریعے آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اپلائی کیا، کیونکہ میں ڈی جی خان میں رہتی ہوں تو مجھے وہاں جا کر سٹے کرنا تھا۔ میرے ددیال میں سے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو میرے والد کی بہن بنی ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ گئی ان کی بیٹی کے گھر رہنے کے لیے۔ تو خیر میں ان کے گھر گئی، 2 دن کے بعد میرا ٹیسٹ تھا۔ ہم جمعہ کی شام کو وہاں پہنچے تھے۔ ہمیں پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے میری والدہ کی کال آئی۔ ان کے گھر کی لوکیشن کچھ اس طرح تھی کہ گلی میں گھر تھا، جیسے ہی گھر میں انٹر ہو تو سامنے ایک کمرہ تھا، اس کے بعد ایک لمبی سی گیلری تھی، اور پھر چل کر ان کا فرنٹ آتا تھا۔ جب ہم اس کوریڈور سے گزرتے تھے تو دونوں طرف دیواریں تھیں ان کے رومز کی، تو ہم لوگ وہاں سے انٹر ہو کر فرنٹ والی طرف آئے، وہاں پر جا کر بیٹھے باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ اسی دوران مجھے میرے والد کی کال آئی، تو میں کال سننے کے لیے اکیلی اٹھ کر پیچھے کی طرف گئی، جس سائڈ پر ان کا انٹرنس گیٹ تھا۔ تو میں اسی کوریڈور میں واک کرتی رہی، اپنی والدہ سے بات کرتی رہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تک میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں جب آپ کسی کے گھر رہنے کے لیے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہدایت دیتی ہیں۔ اس دوران مجھے 2 سے 3 بار محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے سے گزر رہا ہے یا یہاں پر کچھ ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کا نہیں سوچا تھا۔ میں کافی نمازیں قرآن وغیرہ پڑھتی ہوں، میں تسبیح وغیرہ بھی پڑھتی ہوں اور اپنا احسار بھی باندھ کر رکھتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے۔ وہ دن بھی جب میں گاڑی پہ جا رہی تھی میں تب بھی تسبیح وغیرہ پڑھتی رہی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی دوسری مخلوق ہو سکتی ہے۔ خیر میں کال پر بات کر کے واپس آ گئی۔ رات ہوئی، ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ہم نے جن کے گھر سٹے کیا انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دیا۔ وہ لوگ باہر نہیں سوتے تھے، وہ اندر سوتے تھے۔ ان کے اپنے کمرے میں اے سی تھا، انہوں نے ہمیں دوسرا روم دیا جس میں انہوں نے ہمیں ایئر کولر لگا کر دیا تھا۔ اب جس کمرے میں میں نے اور میری آنٹی نے سونا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ ساؤتھ پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ کمرے میں ایک ونڈو بنی ہوتی ہے اور وہ ایئر کولر اس ونڈو کے باہر رکھے ہوئے۔ ان کے گھر میں بھی سیم ایسا ہی تھا۔ تو میں بالکل ونڈو کے سامنے سو گئی۔ یہ کولر سے ہوا آئے گی، وہ ڈائریکٹ مجھ پر آئے گی، اور دوسرے نمبر پر آنٹی سو گئی۔ تو رات کے 1 بجے کا ٹائم ہوگا تو مجھے اس کولر کے پاس سے بلیوں کا شور محسوس ہونے لگا، جیسے کہ
8-10 बिल्लियां हों और वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ रही। आपको पता होगा कि जब बिल्लियां शदीद गुस्से में होती हैं तो उनकी आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती हैं, और उन आवाज़ों के साथ किसी और चीज़ के गुर्राने की आवाज़ भी थी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो आवाज़ें कितनी खौफनाक थी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बैठी। उस कमरे में बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल सामने वाली दीवार पर एक साया देखा। मैं उसी टाइम फौरन वापस लेट गई और मैंने अपने ऊपर चादर डाल ली। मैंने वो आवाज़ बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की। बाहर से वो बिल्लियों की आवाज़ खौफ से खौफनाक तरीन होती जा रही थी और किसी की गुर्राने की आवाज़ भी शदीद तर होती जा रही थी। वैसे तो बिल्लियां भी गुर्राती हैं तो एक आवाज़ आती है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट थी और बहुत खौफनाक थी। मैं 20-25 मिनट तक ये सारी आवाज़ें सुनती रही और बर्दाश्त करती रही। मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन है। उस टाइम मैंने अपनी चादर में से हाथ निकालकर जो साथ वाली चारपाई थी कि जिस पर आंटी सो रही थी, तो मैंने उनको आवाज़ दी, उनको हिलाया। तो जैसे ही मैंने उनको हाथ लगाया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और उन्होंने अपने आप ही बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा मुंह चादर में था तो मैं उन्हें देख नहीं पाई। वो बुड़बुड़ा रही थी, ये अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, और जब मैंने गौर किया तो वो कह रही थी मैं नहीं उठूंगी। इस तरह की उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैंने दोबारा उनसे कहा कि मुझे डर लग रहा है, यहाँ बाहर कोई चीज़ है, मगर वो नींद से नहीं उठी। और फिर उसी के साथ ही कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आने लग गई। मेरी आंटी मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी और बहुत अजीबो गरीब आवाज़ निकाल रही थी, इस तरह से आदमी सोते हुए खर्राटे लेते हैं। शायद बताने में ये इतना खौफनाक ना लग रहा हो, मगर मैं बता नहीं सकती जो उस टाइम मैं फील कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं कितना टाइम गुजर गया, घंटा डेढ़ या इससे भी ज़्यादा, मगर चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं कुरानी आयात का विर्द करना चाहती थी, मगर मेरी ज़ुबान पर नहीं आ रही थी। मैं इस कैफियत में थी कि कभी मैं अपनी आंटी की तरफ हाथ करती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने चादर मुंह पर ली, मेरी आंखें फुल बंद थी और मैं परेशान हो रही थी कि मेरी जुबान पर कुरान की आयत क्यों नहीं आ रही। मैं रो रही थी और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम लिया, मुझे ख्याल आया मैं अपने मोबाइल से बाजी को कॉल करूं। वो दूसरे कमरे में सो रही होंगी। मैंने उसी साइड पर चादर करके अंदर से तकिए पर हाथ मारा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। मेरे पास बैलेंस था। जैसे ही मैंने उनको कॉल मिलाई, लेकिन उनको कॉल नहीं जा रही थी। कंपनी की तरफ से यही आवाज़ आ रही थी कि ये कॉल करने के लिए आपका बैलेंस नाकाफी। नान भाई, उस लम्हे मुझे लग रहा था कि आज सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आवाज़, वो सब कुछ। मैंने दोबारा अपना मोबाइल उठाया, उसमें दूसरी सिम भी थी, तो मैंने इन्हें दूसरी नंबर से कॉल की। मैंने उस सिम से कभी भी किसी को कॉल नहीं की थी, वो मेरे मोबाइल में वैसे ही थी। तो जैसे ही मैंने उससे कॉल की तो कॉल मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। बाजी दूसरे कमरे में थी, उसके पास भी वो नंबर नहीं था, लेकिन बाय चांस रात का टाइम था तो उन्होंने वो कॉल उठा ली। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, मैंने कहा कि बाजी मैं बात कर रही हूँ। तो बाजी ने कहा कि क्या हुआ। मैं जोर जोर से रोने लग गई। मैंने कहा कि बाजी आप फौरन यहाँ आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसी टाइम वो अपने कमरे से उठकर आई। जैसे ही वो हमारे दरवाजे के पास आई, उन्होंने दरवाज़ा ना किया। उन्होंने कहा मैं आ गई हूँ, खोलो बेटा। तो मैं फौरन से खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोला। जिस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो उस टाइम बिल्कुल खामोशी हो गई। सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। मेरे साथ जो आंटी सो रही थी उनकी आवाज़ें भी बंद हो गई थी। कमरे में चलने की आवाज़, दो बिल्लियों की आवाज़ें, सब कुछ बंद हो गया था। जैसे रात को सोते हुए माहौल था कि
صرف ایئر کولر کی آواز تھی. اس ٹائم صرف وہی آواز آ رہی تھی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. میں بہت زور زور سے رو رہی تھی. تو باجی نے مجھے گلے لگایا اور لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی. وہاں پر لائٹس آن تھی. ان کے بچے بھی جاگ رہے تھے. وہ سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے. تو جیسے ہی باجی نے میرے طرف دیکھا میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. تو باجی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے ان سے ساری بات بتا دی. ابھی میں نے ان کو آنٹی والی بات نہیں بتائی تھی. تو ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی آنٹی اٹھ کر آئی کہ یہ کہاں چلی گئی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو وہ بھی آ کر بیٹھ گئی. ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی نیند سے جاگی. تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی. ان کی بیٹی نے کہا کہ امی آپ چلی جائیں, میں خود اس سے بات کرتی ہوں. انہوں نے مجھے پانی دیا, میرا منہ دھلوایا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ. تو میں نے انہیں پوری بات بتائی کہ اس طرح سے بلیوں کی آواز تھی, کسی گھرانے کی آواز تھی. اور پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ جیسے ہی میں نے آپ کی امی کو ہاتھ لگایا اٹھانے کے لیے تو ان کی آواز بھی چینج ہو گئی. تو وہ باجی حیران رہ گئی. اس ٹائم وہ چپ کر گئی اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. انہوں نے مجھے چپ کروایا اور اپنے ہی کمرے میں سلا لیا. اس کے بعد ہم لوگ سو گئے اور پھر جب میں دن کو اٹھی تو سب کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھے. باجی کے جو ہسبینڈ تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا رات کو آپ ڈر گئی تھی. تو میں نے انہیں بتایا کہ جی بھائی, اس دوران بھی مجھے ان کے گھر سے عجیب فیلنگز آ رہی تھی. اس ٹائم بھائی نے جو بات کی تو میں حیران رہ گئی. انہوں نے کہا تمہاری باجی بتا رہی تھی کہ تم نے بلیوں کی آوازیں سنی. ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے, کبھی ہمارے گھر میں بلی نہیں آئی, کیونکہ ان کا گھر بالکل ہی بند تھا, اونچی اونچی دیواریں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں بلی تو کبھی آئی ہی نہیں, تم نے رات کو بلیوں کی آوازیں کیسے سنی. تو میں ہکا بکا رہ گئی. بس ان کو دیکھتی رہی. باجی نے محسوس کر لیا تھا کہ میں ڈر رہی ہوں. تو باجی نے کہا کہ نہیں, بلیاں آ جاتی ہیں. تو خیر یہ بات ختم ہو گئی. یہ سیٹرڈے کا دن تھا. ابھی میں نے سنڈے کا دن بھی وہاں رہنا تھا کہ منڈے کا میرا ٹیسٹ تھا. تو ان کا وہ جو کمرہ جو انٹر ہوتے ہی ساتھ ڈرائنگ روم ٹائپ تھا. تو باجی نے مجھے اس روم میں جانے کا کہا کوئی کام کرنے کے لیے. تو اس ٹائم بندے کے گمان میں نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کوئی چیز ہے. رات والی بات کو میں بھول چکی تھی. تو اگلے دن شام کے ٹائم جب میں اس کمرے میں گئی تو مجھے پھر وہی محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا اور میں واپس گھر آ گئی. واپس آ کر میں نے یہ ساری بات بتائی. تو عدنان بھائی اس واقعے کے بعد اکثر میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا جو کہ میں محسوس کرتی ہوں. تو جو میرا ننیال اور میری نانی امی کو یہ مخلوق نظر آتی ہے, مگر وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. جب سے میں اس گھر میں واپس آئی تو میں کچھ نہ کچھ محسوس کرتی رہتی ہوں. اپنے آس پاس آوازیں سننا, اور اب تو میری نوکری بھی ہو گئی ہے. تو جس جگہ پر میں کام کرتی ہوں تو اکثر و بیشتر مجھے آ کر کوئی بھی مجھے کہہ دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں نے تو آپ کو وہاں پر دیکھا تھا. تو اس قسم کے واقعات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد اس سے زیادہ خوفناک کوئی واقعہ نہیں ہوا. بس میں وہ ان کے گھر میں جو ڈری تھی, یہ تھی میری کہانی. میں چاہتی ہوں آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی. دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں گی. اگر سٹوریز پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا تو یار یہی تو ہماری موٹیویشن ہوتی ہے. پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں. ایک کریٹر کو آپ سنتے ہیں, اس کی سٹوریز سن رہے ہیں, چاہے میں نہیں کوئی بھی, اگر آپ اس کو سن رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہی اس کی موٹیویشن ہوتی ہے. جب آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں, لائک کر دیتے ہیں, کمنٹ کر دیتے ہیں, یہاں سے اس کی محنت وصول ہو جاتی ہے. تو آپ کے بھائی کا یہی کیس ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو اپریشیٹ کر لیں, نہیں تو آپ کا ہاتھ ہے, آپ کی مرضی ہے بھائی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت, ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں. اللہ